Hari Allah malakna ka kiai je. Allah malakna kiai je. Beni malakna koceng. Koceng tak ko beter. Saya ko beter mak kain gitu. Kata kok tak mau saya kakan melolo. Apa boleh sebenarnya mak kain? Ini mak lay pegel mak kain jadi. Seporan yang agak aja. Ini mak kain mana si mang kerjeke mak kese perpan nyacam bani. Mun pancin dengan enten. Akhirnya jeng ada pakare lagu jadi ada jeng koceng nyontalen cuko iki berburu. Pedek wi kiai. Pedek wi kiai. Subhanallah. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah tada pangeran salangan Nabi Muhammad utusan tada sempaan Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذ أسف للفاجر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذ أسف للفاجر وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, saya sami mulia
Tarsiatina amulja aki ajunan seteja para sepo, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, ajunan seteja para kiai, para asatir, kacukenan, taretan abdina, dunya akhirat, amin Allahumma. Ajunan seteja anggota majelis ta'lim Raudatil Muta'allimin, ajunan para bapak juga ajunan para ibu utamaipun, ajunan semulja Kiai Munib Hadiri, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hamid, ajunan semulja Kiai Haji Ahsan Jamal, seteja para masyayikh, seteja para ulama, seteja para sepo, setanpa abdina nyebut asma, tentu ada ajunan seteja tanpa nyebut asma, abdina juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat sahibal manzil, ajunan simulja Gus Haji Najib, sarang seteja keluarga, seda ajunan abdina sangat amulja aki. Langkong ipon Nyai Aisyah, raji dari almarhum Kiai Haji Hashim, seda ajunan juga abdina sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat ajunan Bapak Kepala Tisah Kadinto tempat sarang seteja jajaran ipon, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Ajunan seteja anggota majelis Raudatil Muta'allimin, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, da ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Ngereng kaula ajunan nambahi poci, nambahi pangalem, ngatore syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaban palantara nikmat sehat, tambahan nikmat sempat, sehingga teraki kaula ajunan da pada kadito tempat, sehingga along polong sataretanan, sabeleen, sakancaan, saberengan, satatangkeun menuin undangan Gus Haji Najib sekeluarga, setentona kadinto rabun kaula ajunan nabunga da keluarga sekiodi, juga nabunga da keluarga syampun wafat, di antara ipon almarhum almaghfurlah Kiai Hashim, amin Allahumma. Mabungana kaula ajunan da keluarga sekiodi, keluarga syampun wafat, mantur muka tetia sabab kaparengah bungan kaula ajunan tunya akhirat, amin Allahumma. Dari kadinto papangkin mulja isyang aremangken nyampung pele kalaban pele sekiodi, nyampung pele kalaban pele syampun wafat, ngereng sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah. Salawat asarta salam mantur muka tetap langkeng nyatorakin da keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ban ilanjut akinda keluarga telemah, santri murid sahabat, ban ilanjut da setuju umat, langkong-langkong umat secakang arok torok parentana, langkong-langkong umat sepentera acewin laranganna, rahmatu Allah, kanisaran dari ajunan Allah, keselamatan dari ajunan Allah, mantur muka rezeki akinda kaula ajunan seteja, amin Allahumma. Ben rezeki akin panyerepai pada kana potokan tos kare kiamat angka tanangah, amin Allahumma. Amin. Para rabu pada mulja pokol 4 korang setengah jam leres sih engki kenjak muntai congor. Para rabu pada mulja abdina ikasokanin hadir da kadinto halaman telem pakon ajelas aki sakater hikmah dari acara haul ikan di almarhum almaghfurlah Kiai Haji Hashim. Para rabu pada mulja kalau resen bulan mangken kaula ajunan masuk da ke bulan Syarah atau bulan Muharram koca aki tahun baru Islam cak maturana. Alhamdulillah kaula ajunan dari tahun syampun tapongkor pada pak umur da ka tahun mangken alhamdulillah. Baik kaula ajunan orang pekus lalakona ka Gusti Allah pada pak umur da ka tahun mangken alhamdulillah.
atau kaula ajunan termasuk ring cuba mungku Gusti Allah kengki rezeki anda pada ka umur dah pada tahun mangken juga syukuran alhamdulillah. Coba sepatot esok koren make manabi orang kento tambahin umur orang bagus jelas. Mun kaula ajunan orang bagus lalakona ka Allah bagus lalakona ka kebulan Allah arok torok perintahan Allah acewin larangan Allah amanfaat aki ilmun seelong polong penareh melalui majlis Radatul Muta'allimin nanti terjadi ilmu seberakaban manfaat amin Allahumma. Palanceng umur dari tahun ada pada ka tahun mangken itu berarti kaula ajunan ki kaiti nambahin bagus alhamdulillah. Manabi tepak karing coba dari tahun ada pada pak ka tahun mangken cek derek cubaan pak apa arten alhamdulillah pada pak ka tahun mangken berarti orang gelak ki ibrin kesempatan atau bad ka Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Para rabu pada mulja mangken kento para kiamat beni kok naku ate keng mataku nah para rabu pada mulja tatengera para kiamat kento banyak orang mati mendadak tong kelese saksien ribarin daerah tampa engki untungnya bajren benih kengkulan sebadaliran dara maki sapa bila bagus kutu sokoren alhamdulillah. Arwah seda perapan nyampung bela kalaban bela segi odi seda perapan nyampung bela kalaban bela sampun wafat maka andi tatenger seda perapan asampung kalaban kaniserna Gusti seda perapan asampung kalaban pangaporan Gusti seda perapan asampung kalaban karena na Gusti ilaina orang alakaran orang bagus sakseen bela tatangga orang pan mapan orang kus bagus sete idulum kabadan bagus juga manteri rezeki yakin dak kaula ajunan saja amin Allahumma. Sete mendadak tadi pun kanjeng Nabi Muhammad mautul faj'ah rahatul lil mukmin mate mendadak riah pakun kesenangan pakun kaperakeun pakun kageugeun pakun kamuljaan aro seseter wah ke amin sabar afdal aro tingleni ngalen kapangkeun wah mata mate belambe engko mata mate belambe engko tingleni ngalen kapangkeun tetapi sebaliknya dan kula isu i waktu malam lo telon andi acara undangan ke daerah Banyu Pele tapangki sareng Kiai Khori Muslim atau toran dan kula aduh sebeli ke terjadi teluare sampun tapongkor make bi Kiai Khori Muslim kenapa ya bedoreng mate perapaan nyabung ya. Ayo nah singlah kata jiri dalam aja jiri sitong tatenger jiri kalak mendadak pakarapak mak le tandi kesempatan atau beda ka Gusti apa gelenon secara zahir jadi muntak tapang kiban pangapuran Allah tinggal pak ka alam derzebene ka kebunan seterbes ka swarga tapi ibu ngada ka jurang seterbes ka apoin ora daripada selamat amin Allahumma amin Allahumma. Nah para rabu sepada mulja tahun mangken ke tu jajiling ka umur sebekal dateng lapah madatang matur lenceng umur ya Allah matur lenceng umur mangken cia boleh umur seka ada mun pancingan ingai dari tahun ada ngalakonin bagus sokoren male tambahin alhamdulillah mun ajunan ingai tahun-tahun seka ada andi tusah tore tuli kasta tuli atau beda ka Gusti supaya abah tak teprek kalaban ajal masuk kabeng labeng apate isaat abah perapan sebulun kolek dosa dek ka Gusti Allah mun kadung sebulun kolek dosa ka Gusti Allah cak ring bang sepo sengak tasarambet ibeng labeng taserembet kalaban tusan ibeng labeng mate tak lolos nyangu iman ben is mantur pada selamat amin Allahumma.
Amin Allahumma. Nah para rabu pada mulja tentang umur Pak. Al-Imam Fudail ibn Iyad. Are Pak sera Imam Fudail ibn Iyad. Area mak leteti contoh kasih lain Pak. Are Imam Fudail dalam sebagian kitab cek sehingga zaman mangken bekas bajingan tengek Pak. Benih seketir bajingan. Bekas bajingan tengek. Tapi sampun atau beda ka Gusti Allah. Makilah bekas bajingan tengik sebab atau beda ka Gusti Allah. Apa yang terjadi? Benih kurokun teti ulama Pak, tapi teti waliyin min awliyaillah, teti kakasen Gusti Allah, teti ring wali para rabu pada mulia. Alhamdulillah. Sing kedabu-dabu nak ento teti paburukan dak kaula ajunan di antaran panapa Pak beda kejadian lamba izamana. Imam Fudail ibn Iyad itu tapangki sareng orang laki sepon. Orang laki sepon itu pereksanin sareng Imam Fudail ibn Iyad. Ba kam atat alaika ay al hayatu fid dunya. Ba sapanapa sampean abi te odi alam dunya ento ba. Atau berarti berempala usian sampian ba, berempala umur sampian ba. Ijawab bimba kento situ nasana. Umur jan kula kento Kiai Fudail ibn Iyad ampun de pak de kesebitek tahun. Alhamdulillah. Letebun kanjeng Nabi Muhammad biasa maten tang umat re yang tanah sebitek kepetong bo. Baik. Jadi caucan ring kampung Pak. Mula umur 40 ke atas, lebih umur sebidak la abu tanah lah. La abu tanah pun. Jadi kento niat iburu ke, bi Imam Fudail niat iburu ke teritan. Pak kuat, doh, mon siapa nikah Pak? Mundu sittina sanatan, tasiru ila rabbika, yushik antablughah. Kuat Pak. Mon siapa nikah Pak? Panjenengan kento mulai odi alam dunya. Berarti panjenengan kento parapan ajalan untuk ngadep berangkat de keajunan Allah Subhanahu. Mula umur sampean panika abi di alam dunya ampun umur sebidak tahun yusik antablughah sakeceu aki panjenengan para de paamponan kabeng labeng apate. Ijawab bireng laki kento non kaleben kabeden tenang Pak. Dek tade panapa. Salah jawab tepat secara zahir apa? Iki kupas repot iki Kiai Fudail ibn Iyad jareng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kulaban panjenengan kento kagungan Allah kabulan Allah iki mun andin Allah la samastan ilaihi raji'un dak Allah musti pabeli musti pamate tala biasa iki makwat ruwet ben panika iku wate. Dadi akhire balik bi Imam Fudail ibn Iyad. Ata'rifu tafsirahu taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba sampean ajawab cek tenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kulaban panjenengan keagungna Allah. Nastenda ke Allah bekal ipabeliah alias mate. Uning sampean ka makna songkun iki ba. Uning sampean ka arti songkun. Andi arti dari boleh Imam Fudail ikhwah. Ijawab bi Imam Fudail arti dari sekau cak sampian kento ba. Man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji' falya'lam annahu mauquf. Ya. Orang rimun sadar bahwa aban jadi kabulan Allah, aban jadi andin Allah, maka pas sadar bahwa orang gelak waktu berangkat deki ngadep dak keajunan Allah mun sadar pabeli dak keajunan Allah pas sadar cek sampuna orang gelak tengah lorong deki bekal bede cekeden di cekeden ya ting lada pak ke alam kubur siapa sih nyegedah mungkar nakir. Nah wa man arafa annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Mun yakin orang gira deki kubur bekal ecek gedebi mungkar nakir maka sadar jauh sangkuna orang ecek gede jadi beda parlon apa bekal etanya akin
pengkalakon sama saudi ngalam tun. Nah, wa man alima annahu mas'ul falyuaddi lis-su'ali jawaba. Mun la sadar cek bekal beda cekedan. Ceket kang tanya akin. Mayu pong ki odi panjenengan yap siap seeka jawab pada malaikat mungkarna. Bu, Arya bu, ternyata bu arapa orang mati setia. Deki malam langsung itahlilin bareng Pak Are biasan tahlila biasan bareng. Petong ngare. Nyamaki to petto. Arapa mata lu belu. Arapa mata nemen. Napas to petto. Ternyata bu, ari benih tradisi kosong. Benih tradisi ada apa? Ternyata ngandung maksud bentujuan apa non? Dalam kitab Syarhis Sudur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bada sitong ulama nyaman Al-Imam Taus Ibn Kaisan juga iterangaki nang kitab Az-Zuhud senyeret aki kento Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal apa kepon Imam Taus Ibn Kaisan siapa beliau are santren sahabat Pak Imam Taus Ibn Kaisan dia berarti ulama beda samarin sahabat tapi dia Pak dia pada ke para sahabat dia pun akuru yang antara sebidak sampai ke petong puluh sahabat dia pun ke santren kanjeng Nabi Muhammad jadi kaento sama ka kanjeng Nabi Muhammad Prabu pada mulja Taus bin Kaisan kaento ada buah kita pak Pak Bu ayo perhatiaki innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'ata ayyam orang mater wah ada deki ceket dalam kubur tanya aki bi malaikat mungkar nakir benih tanya aki sekalian pas mareh arwah mak kalaban pertanyaan petong ngare petong malam bu mak kalaban pertanyaan nikinin kelakuan bagus munandi kelakuan bagus apa boleh si raja ibri ina kencerna nikenin kelakuan coba apa boleh raja penta tanggung jawab ibli ini boleh mun andi kelakuan bagus nikenin kelakuan bagus apa boleh raja bakal ibri na kencerna ibri na beli senang mun andi kelakuan coba nikenin kelakuan coba apa boleh raja bakal penta tanggung jawab saat kadis ari iyo makkalaban pertanyaan petong hari petong malam nah fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam ari hikmat maka bada ay as-sahabah kento ibrin taklek ibab fakanu maka bada ay as-sahabah tekusya para sahabat lambariah mun kapatian kasedeun karabat taretan kanca beureung teu tatangkeh ari yut'ama anhum tilkal ayyam pada asadaka kapisyodi asadaka deeren salama petong areh jadi kan beda takir kan ya beda takir apa boleh pas ki tahlilin kirimin yasin terus itu aki kan takir ari apa parlon untuk meringan pertanyaan seyomek ikan di mayit dalam ko iya teh ari bekal alam natun kulaban panjenengan bekal alam natun kulaban panjenengan kengain fal yu'idda fi hal yu'idda lis-su'ali jawaba toriap siap saya jawab pada mungkar nakir pada berapa pertanyaan nake tak usah hafal ajawab pada aram nake tak usah ngafal lagi anca ajunan kento muntro ajawab bekal tegas kalaban tak tako setujuan pertanyaan ijawab bekapi kena kalaban fakta ben kenyataan karena bukun amal ampun lepas ragi ke dalam kubur waktu kainto kelakuan secuba ben sebagus bekal tetesak sebukun panjenengan cokop pacakan arok torok perintah Allah papenter ajawin larangan Allah setiap pertanyaan panjenengan tak usah apal tak usah ajar deki amal bagus sepane kasih ajawab pada bendeki amal cuban kento si ajawab Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad nah dari kadin to para rabu pada mulja akhirnya reng sepolah ke Pak tinggal tafsir kata panika terangaki kata panika tajengak Pak pocet takok semati akhirnya tenang esong kuda tade pana papa padahal kento yam dak iya bu yincer jen kulaban panjenengan non
Bi malaikat maut terima kisah mati aku orang 20 tahun. Dalam sehari semalam sebagian kitab pendemin 5 kali pak. Gelak ki aku malik ro bededim. Awak bede Roma. Duhur malik bededim. Awak parapan bede. Marin asar bededim malik ro. Maghrib bededim malik. Isya bededim. Pendemin tak lepas dari malaikat. Tinggal deki keker kare beuna pak. Dek. Rang-korang berempat hari bede sorat. Malik roda pak kaajil lah malaikat maut palang pak. Saja nyengcer jadi ya. Kan kok melolong ocai. Benikeng kok nako akeng mata kok. Sengak salah sitong dari anggota tak ada pak karoman sengak yang beilorong mari. Tapi cok keboter mun ring bagus kalau mak kok mata kok. Andi iman sampurna apa bukti iman sampurna mampu arok torok perintah Allah mampu acuin larangan Allah kok besar mantar pada teka hajat amin Allahumma sepatot sosati lengak kala ko pada remak angko bi Allah tu yo pada patot malaikat asar mayu alolong mayu beni dak tadak panapa Gusti Allah beni macadin teh. Allahumma salli ala Muhammad. Nah para musim pada mulia famal hilah. Candeng situ wakil. Famal hilah. Darum macaran pendekatan kula semati ke pendekak kula nomor sebitak. Kula lapar ada pampuran kebeng lebeng apa te jepon pancin dengan berci kata penikah kebedan nengki samarin mate. Dek remah sampian pak ampun pak tenang pak. Ala yasirah tenang pak tenang gempang pak yasirah gempang pak gempang. Deremah gempang amake. Jawab di Imam Fudail ibn Iyad ayo kebai peringatan ikan di kaula ajunan tuhsin fi ma baqi yughfar laka ma qad madha. Mayu umur selakari sakon ni jere mayu kuna aki abek te ataat ngabula de kakuste. Mi umur sesakon ni jere kor kake cakang aro toro perintah mampu ajawin larangan na yughfar laka ma qad madha tusan kake seka ada jere isapora sareng Allah subhanahu karena ring bagus keintonon sajen bagus sajen aras secu iya teh debun ke Abdullah Khan Tabrani dalam tempat setong pangajina ada tujuh ilmu saya catat dalam ate kaula ring bagus teh pada benreng inai anu sajen teki sajen ta kok geger sajen teki sajen ngaste tete kan mun kadung geger abuh apa boleh tolang ngate mula geger par panduri tekin make kemancengan na lempu teh cecireng petreng maring teki pangkat ring bagus sajen tampuru tengah malam ro apa lolo berapa ada sujud ke Gusti Allah baca ing sujud baca saja dan aro beni nyon se kakana maren beni minta tunya rezeki se kakana maren pangeran lah nanggung jawab lah kengabe mang melolo wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha barang siapa julundu ibu mere dari jin dan manusia ben hewan pangeran setanggung jawab semakan nah cukup beter abah nang di dalam tabu nembu sangang bulan aku di anyabe siapa semakanin teh siapa semakanin keluar ke alam dunia irabat bimak benembu ibrin akal kata beje mangken bisa kisi siang ben malam dari macaran mapas sajen mang napas sajen ko beter coba mayu ceko beter kalau ben rezeki mun ko beter abe tako abe kakorangan sangu seiki be masuk ke beng apa teh coba mareng kok lah anerang aki beda kiai ada are kitab are para panada taretan dedeng koceng tetiberin cukup tidak iya ya mun sampean ngakan iberung mun bedereng minta dayar tuli beri kadang orang ngocak dan tos ki matoto ke aro ajeling teh mun ajeling di dalam kabedan teroko besa sampan sing akan
bareng seikakan bekal dadi penyakit ada tampun. Kening tolan dadi mun beda parapan ngakan beda bermain kan banyak irung baru kan. Tuli beri nolak belai ontur deki. Are sampai kucing pada kebulan Allah. Kucing nyantero keng lapar. Kucing nyantero keng tero. Jasa keng ngidinin apolo ngakan kucing. Iya teh. Tapi bikai geladeng langsung teh iyon talen cukup dek biasan mun iyon talen kakanan bi kucing langsung kakan tempat. Jadi kucing jadi ni benian teh. Kapan iyon talaki dek langsung kek langsung kibubur. Tuh. Kucing derem marwah mak pasti kakan di tempat. Lu laku. Ada boleh kalakuna dejeng boleh kucing tek. Medit isatin. Internet dek cambu buru. Tak dari tempat. Sajan yakinlah beda apa ya. Lu laku. Mun laku dep kuni tora bunte bingko. Siap darah ni are laku. Nyantos kucing dedengung kunon. Hari Allah malena ka kiai jadi. Allah malena kiai jadi. Beni malena kucing. Kucing tak ko beter. Cek ko beter mak kain jadi. Kata kok tak mau saya kakan melolo. Apa boleh sebenarnya mak kain? Ini mak lay pegel mak kain jadi. Seporan. Tengah kerja. Ini mak kain mana si mang kerja mak kese perapaan nyacam bani. Mun pancin dengan enten. Akhirnya sudah ada pakare laku jadi dia tunggu kucing nyontalen cuko iki berburu. Pedek kiai. Subhanallah. Itu robunte kucing lu dem masuk karo marosak teh kenengin. Sing depak karo marosak makai jadi norok masuk apa? Beda kucing buta bu. Beda kucing ada matan bu. Jadi gila cukori bagi kucing si ada matan jadi. Allah. Aduh. Benar Gusti Allah. Lampan Gusti Allah. Kucing pakadin kucing bu. Senjan sampean ada akal lah. Mak pasti kena akal jadi mangkap kerezekian Allah. Mak dengan malik jadi ya. Nak dengan. Sejak kau bater kalau ben rezeki. Nah yuk tuhsin. Bima baki yughfar laka ma qad madha. Amal sekali sakonni jadi umur sekali sakonni jadi kun agi kabekus mak leka kejiria deki isapora tusa seka ada para rebu sepada mulja orang renon bila bagus lalakona ke Allah orang peratu ke Allah ada orang peratu ke Allah mang rezeki ada seka mang direng bagus apa iwak to masuk ke beng apa teh takok tak lolos nyangu iman benis. Hari lolonga sitong aulia beni lolonga malik lah. Lolonga sitong aulia iwak to asujud di tengah malam dak ke Allah baca saja dan akili yang socan apa lolonga akhrijni minad dunya mu'mina. Ya Allah iwak to ajunan makeluar dak ke abtina dari alam dunya pakeluar rakilem ka badan nyangu iman ya Allah ring wali Ringwali. Siapa ringwali? Mantawalat ta'atu. Orang setak bumbu, bentak bel atau ada kakuste. Jadi sajen tengki pangkede sajen ta. Sajen tengki pangkede sajen tampuru. Ada ring fokus. Ring coba deh. Lepas tenangan nyangu iman. Mau kok mati masuk ada ke swarga. Kok tema swarga bujun dia. Tina malete ila yon jengfa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cara nyikapin umur tole seka ada. Mun bagus sokoren maklei tambah. Mun coba tore tobetin takoi kesangu mate. Tuhsin fima baki
karen umur sesakon Nigeria na yukuna aki untuk ataat ka Gusti Allah baru kalaban kapegusan na satajan kacubaan seka ada isai sapora bi Allah innal hasanat yudhibnas sayyiat kapegusan seka lako ari bisa ngosod ka satajan tusah selaka ada amin Allahumma amin Allahumma. Radatil muta'allimin sajian hadir ke pengajian sajian hadir ke pengajian sajian hadir ke pengajian terus mun mate mendadak ngucak sebagian orang sesite mendadak arapang kok mate film dok tak yo hekawah manter sekak dintu badan amin Allahumma tepak juga ki palanceng umur berarti jadi andi sangkaan orang gelak ki ibrin beng labeng atau bed ka Gusti Allah cak maturan sebagus tingkat aki kebagusan nah secoba tore tuli atau beda ka Gusti Allah ada seantos beni laku beni du malam seantos sudah tengah malaikat Azrail alias malaikat maut tore padanya onda ka Gusti Allah manter muka kaula ajunan mati ya idelum kabadaan bagus pangapek tidak ke Allah bagus tengkala kodak ke bulan Allah angkat tanangah amin Allahumma kalaban barakana ngimutin ngaholen ke haji almarhum ke haji Hashim potra potrena toronna kaula ajunan bala tatangkena sebagus mantar sajan atamba bagus secoba mantar aubat tireng bagus waktu kaula ajunan masuk akabeng labeng apate nyosolake Hashim ke alam barzah mantur muka kaula ajunan sangona bagus di budi nyangu iman ben Islam amin Allahumma amin kak dinto sebisa sampai yaki salah lopot korang lebih nah nyaun sapora sebanyak akhir pamator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحات هدية منا واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك لروح المرحوم المغفور له كحجي هاشم ومن عنده من إخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم ردة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم احشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم ببركاتهم وبمكانتهم عندك جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة